between. Nakakuha ni Calizo. Calizo. Pass to. Kevin. Kevin, tumalaksak. Easy 2 points para kay Kevin. Lixa. Out of ba? Pass to. Number 28. Nakakuha ni Kevin. Pass to. Kaya yan. Sino yun? Matututo. Magpa-plus ka lang dyan. Balboa. Tumira ng 3. Yan, mas nakasiguro yun. Score natin, 0-5 in favor of pass to Theodore. Number 26. Pass to number 28. Sinasakay. Dorado ba to? Layo. Wala. Ay, saban nyo na yun! Bochog, buhot, wala pa din. Pass to. Ito ka mo ba to? Pass to Balboa. Pass to Bochog, wala. Nakakuha ni Easy 2 points para kay Cordillo pala. Score natin, 0-7. 15 to shoot. 10. Bochog, tumalaksak. Easy 2 points para kay Bochog. 8 minutes and 15 seconds. Pass to Zakari, nagbababa ng bola. Zakari. Shot. 10 seconds to shoot. 5. Pass to Kevin, nagbababa ng bola. Pass to Bochog. Wow. 2 points para kay Bochog. Delo Santos ba? Score natin, 0-11 in favor of teammate. 10 to shoot. Foul. Who's foul rep? Delo Santos. Reyes pala. Pass to Zakari. Gagawan bola. Nakakuha ni time out. 0-11. Pass to Reyes. Reyes pala. Nice 30. Nakakuha ni Otilio. Pass to Balboa. Ito mo. Apelido mo? Ha? Ano? Ranho. Aranjo. Basket coach. Pangalawang pagbubuslo. Pasok. Pasto Rano bumakbak. 2 points para kay Rano. Balboa. Pinasa kay De Los Reyes. Tumira ng 3. Wala. Nakakuha ni who's for rep? Magkampiyon! Score natin, 2-13 in favor of Team A. Sub, jersey number 1. Stepping on the line. Bola ng Team B. Yung poste, hindi pwede sandalan yan. Paso, Odinho.
De Los Reyes, nagbababa ang bola. Pass to Kevin. Kevin, step back. Pass to De Los Reyes. Easy 2 points para kay De Los Reyes. Rano. Pinasa kay Rano ulit. Rano. Rano. Rano ulit. Rano. Kabrep. Jaya, doon ka Jaya. Dinilang kita yung score. Alis ko lang ako ng bochok eh. Baliktad yan. Ay, natara dito. Nakuha kita muna. Dali. Pass to Balboa. Balboa. Pass to De Los Reyes. De Los Reyes. Easy 2 points para kay De Los Reyes. Grabe ka talaga. Pass to number 8. Nagtitimon. Pinasa kay Zakari. Nakakuha ni De Los Reyes. Pass to Balboa. Balboa. Easy 2 points para kay Balboa. Oras natin, 5 minutes and 35 seconds. 15 to shoot. Rano, pinasa kay Zakari. Zakari tumira ng 3. Wala. Nakakuha ni Ortilio. Pass to nakuha ni De Los Reyes. Easy 2 points para kay De Los Reyes. Ano pinito nun? Number 20. Eto ba ito? Forbes. Forbes. Rano. Stoy. Rano. Uy, ano apelido mo? Nagtitimon. Apelido mo? Zaka. Ha? Uy, Pass to number 8. Number 8 tumira ng 3. Wala. Nakakuha ni Forbes. Pass to Forbes. Easy 2 points para kay Forbes. magkatumura. Forbes. 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 Nakakuha ni Rano. Rano pinasa kay Pass to Rano. 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 Nag-aaral ng papasahan. Pass to Pepito. 3 seconds violation. Balboa. 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 Balboa, nag-aaral ng papasahan. Pinasa kay 15 to shoot. 10. Wala. Nakakuha ang Pepito. 3 minutes and 50 seconds. 15 to shoot. 3. Pass to Ortillo. Ortillo. Nagawa ni Rano. Stepping on the line na tinawag ni referee. Kabrep. Umuulan! Umuulan! Labas tayo pera! Lalabas. Ako number 8. Number 8. Pinasa kay Rano. Rano tumira ng 3. Trying to shoot. Nakakuha ni Ortillo. Ortillo. Out of bounds. Oras natin 3 minutes and 20 seconds. Bago wala na kasing button. Tatlo. Sino naglabas dito? Ay! 20. 3 minutes and 10 seconds. Pass to 15 to shoot. Pinasakay 10 to shoot. 21, 21, 9, 21, 9. Kasero. Kasero. 21, 9. 15 to shoot. Pinasakay Ortillo. Easy 2 points para kay Ortillo. Kakampi niya pala yun. Score natin 9-23 in favor of Team A. 2 minutes and 40 seconds.
Ano yun Easy 2 points para kay Rano. Oras natin 2 minutes and 30 seconds. Balboa. Hang time pala yun. Easy 2 points para kay Balboa. Rano. Jeyo, Nasa 25 ay na. number 8. Jeyo, Number 8 tumira. 25. Wala yun. Yan. Nanonood eh. Euro. Bang. 2 minutes. Pass to? Sino to? Dito kayo, lapit kayo dito. Zakari. 15 to shoot. Rano. Wala. Stop. Tablet. Stop. Tablet. Go, Chop! Pasok na papasok. Lalabas. Ay. Orbes. Ay, dos lang. Wala. Ang bagaw. Zakari. Pinasay Rano. Bumabakbak na. Rano. Nawala pa wala. Balboa. Shot! Side step pa. Pass to Rano ulit. Rano pinasakay. Oy! Sila ulit, may laro. Palaro ko si Jaren niya. Easy 2 points. Para kay number 8. May laro ba kami? Sabwag pa doon. Sabwag. May laro ba? Sino ba kampi ni Jaren? Titignan natin bukas. Balboa. Pinasakay Ortilio. Pasto. Fortes. Wala. Pasto. De los Reyes. Wala pa rin. Pasto Rano inagawan. Tomorrow. Sabwag. Pasto Rano. 15 to shoot. Zakari. Nakakuha ni Rano ulit. Rano buhabangga. Kain niya buka. Easy 2 points para kay Rano. Mama. Balboa. Putokata. Euro. Out of bounds. Ano nangyari kay Pete? Kapatid ba niya nung si Putok. Belaro? Para kapatid ni Belaro yun, maglaro. Hassle yung hassle eh, no? Pass to Kevin. Nag-aarap pa pasahan. Iwan. Wow. Pasok para kay Balboa. Ang kulit mo. 15 to shoot. Ano? Mama. Ortillo. Nakakuha ni Pinasay. De los Reyes. Hindi mo pa kinaliwa. 7 minutes and 35 seconds. Ay, usap. Pasto. Sabwag. Uy, noluk. Bolong pas. Nawari Zakari. Bumangga. Pinasakay. Pasok ata. Pasok man. Sinasabi ko. Sabi si Lebron James. Sabi ka, complete uniform ka pa. Ha? Dulo. Sige. Pasto. Kevin. Ay, usap. Set shoot. Pasok. Ay, usap. Tambak yung kalaban ah. Pasto. Lebron. 15 to shoot. Foul. Who's foul red? Ay, no. Number 20. Sabi ko. Uy, wala. First. First personal foul, first team foul. Major to. De los Reyes. Pinasay Balboa. Ang gandang tandem nun ah. Ito magkasama yan eh. Pasto. No. Uy. Good back yun ah. Tepa. Wala. Ito ko nun.
Balboa, inbound the ball. Strict. Nakakuha ni Ortillo. Nakakuha ni Sobrinilla. Wala pa rin. Ay! Nakakuha ni De Los Reyes. De Los Reyes. Pass to Kevin. Travel kuya! Lalat ka sa area. Kahit hindi ba na. Pass to Rano. Rano nag-itimon. Rano. Rano. Nakuha ni Rano ulit. Double dribble ang tinawag ni referee. Pasa niya na. Tira. Kuha niya. De Los Reyes. Pinasa kay Kevin. 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 Out of bounds. Nakuha ni De Los Reyes. De Los Reyes. Nakuha ni Pasok Lilia. Hindi na kayo ko. Hindi na kayo ko. Laro-laro na yan kanina pa ha. Pass to Rano. Rano. Pinasa kay Zakari. Pasok. Balboa. Pinasa kay Patoy. Ganalaw na. Ang galing mo. Net ko lang. De Los Reyes. Pasok! Puto ka ba? Score natin. 23-43 in favor of teams. Ay, team A. 15 to shoot. Pasok. Oras natin. 4 minutes and 55 seconds. 15 to shoot. Balboa. Balboa. Pinasa Ortillo. Easy 2 points para kay Ortillo. Rano. Rano, pinabantay ni Sobrinilla. Rano. Out of bounds. Sabrep. Napagod na yung ano natin ah. Buti nga siya na pinapalitan. Walang video. Meron na video, Friday yan. Pass to Ortillo. Ortillo, nagkaharap ng papasahan. Ortillo. Nice! Pass to Kevin. Nice! Wow, ang ganda mo! Ay! Pass to Rano. Rano. Dahan-dahan lang siya. Rano. 15 to shoot. 4 minutes and 5 seconds. 10. Pass to. Umpad to. Wala. Nakuha ni Balboa. Balboa, bababa. Pinasay. De Los Reyes. Wala pa rin. Pass to Sobrinilla. Pasok niya. Wala pa rin. Easy 2 points para kay De Los Reyes. Sarap. Ganda na magkamukha. Pass to Zakari. Nasakay. Ortillo. Ortillo. Uy, si Lebron tumatapon. Delikado yung sabay mo na yun ah. Uy! Uy! Pass to Rano. Umulap. Wala. Nakuha ni. Wala pa rin. Ortillo. Ortillo. Pinasakay. De Los Reyes. Balboa. Tandem na naman sila. Time out. Mamaya na, mamaya na. Time out. Ay, ayaw nga. Diyan na mismo. Diyan na miss. Pastorano. Lahat na galing pa saan. Pinasakay. Zakari. Dito! Rano. Rano. Nagbababa na ako na. 2 points para kay Rano. Pass to Kevin. Iiwanan daw. Pasa! Kevin. 15 to shoot. Pass Shoot to na. Stefano. Nakakuha ni number 8. Number 8. Number 8. Pass to. Tumilang. Wala. Uy, rebound! Uy! Nakakuha ni Ortillo.
Ortilio. Pasa! Pinasakay. Baby boy. Wala. Pas Zakari. Zakari. Pinasakay Rano. Kalma lang daw, kalma lang. Rano. 15 to shoot. Rano. Pass to. Ay, galing. Oh, nice. Lose mo rep. 26. Ay, 26. Si Rango. First personal foul. Second personal foul. First team foul. Ano ko pagkain? Pangalawang pagbubuslo. Yan. Wala. Bola. Uy! Kayo. 27.49 lang yan. Kayo. 51 dito. Out of bounds. 51 nga, 51. Galit ka? 51! 51. Tama lang. Kevin, inbound the ball. Pinasakay. Out of bounds. Stephen on the line pala. Rep, natira na rep! Magulo Ito, ka! second batter na. Huli. Pass to Zakari. Iiwanan niya kaya? Zakari. 15 to shoot. Pass to Rano. 10 to shoot. Pinasakay na swag. Sila magpasahan sila. Pass to Ortilio. Ortilio, pinasakay. Sige, sablay mo ka tayo! Easy 2 points para kay Forbes. Ako sablay ko eh. Zakari. Dahan-dahan lang siya. Kalma lang Kuya, daw. Sintas. May kamukha ka. 15 to shoot. Sintas mo. Kaya ka siguro nadadapa. Pass to Manlapas. Basket. Pass to Ortilio. Ortilio, pinasa na naman kay Forbes. Forbes. Bola ka. Nakakuha ni 47. 40 seconds. Nakuha ni Zakari. Wala. Ortilio. Ayun na, kampi mo, nauna! Ortilio. Akin na to. Forbes na naman. Wala. Nakakuha number 8. 25 seconds. Rano. Nakakuha ni Ortilio. Likod. 20 seconds. Shot clock na lang. Tira! 10 seconds. Nagad ng bola. Rano. Pinasakay. 5. Pasok. Okay, diretso lang yan. Base Base. na. Wala na. Kaliso, inbound the ball. Pinasakay Rano. Rano, titira kaya? Rano. Naghanap ng papasahan. Pinasakay. Balboa. Balboa. Rano. Wala. Uy, rebound niya ba? Tira niya ba? Shoot! Rano ulit. Wala. Balboa. Pinasakay. Botsot. Wala. Rano. Nakuha ni Ortilio. Pasahan niyo daw yun, oh. Ngayon, parang ngayon lang siya sumot. 29-55 in favor of Lagi siya female. ano. Botsot. Daddy, may ano na naman. Wait lang kamo. Rano. Pinapatay na Sobrinilla. Run! Nice step! 15 to shoot. Pass to Balboa. Andiyan na! Balboa. Asada, pass down.
seconds ka. 3 seconds ka. Pasok para Idolos Reyes. 29-59 in favor of CMA. Uy, wala pa. Hindi pwede. Balik kayo Dorano. Technical. Balik. Technical tayo. Wala pang sab, wala pang sab. Wala pang sabi. Ay, may tay, may tay! O, saan na? Ha? May tay! May tay, ah! Sabit. May nagpa-bounce! Bago ball. Wala pa yan, be. Passing umpad. Umpad. 15 to shoot. Umpad. Sa kabila. Pinasakay number 8. Kuha. Inabutan ka na ng daan. Di, wag na kayo mag-play nun. Makakadisgrasya ng player. Si yan, ano ba yan? De Los Reyes. Inbound the ball. Don't play that. Sit down. Sit down. De Los Reyes. Pinasakay Balboa. Balboa. Kumulap. Wala. Wali na rin. Pasok. Tira, tira, tira! Tira! Pasa mo. Kuha, kuha. Kamanilya. Kamanilya. Di ba kayo? Ayun, De Los Reyes. Ball bala. Sabre. Pasok na. Papasok. Lalabas ang lalabas. Kaya rin yung plastic, oh. Pakikuha plastic. Pakikuha yung plastic, oh. Wag na na. Makakadisgrasya ng Ball the player ball. yan. Rano. Rano. Nagbababa ng bola. Pinasakay wala. Sabre. Manik sa kapupunta. Balboa, inbound the ball. Pinasakay, Forbes. Forbes. Pasto, Orsillo. Pasok de Los Reyes, pinasa ulit. Nice. Third personal foul. First team foul. Pag magsasab, lumapit dito sa committee, ha. Kaya, pag pumasok. Pag pumasok. Ano ba yun? Yung bola na matigas pero nagbabounce. Talaga? Pangalawang pagbuslo. Ano yung tsura nun? Pasok, sabit. Pasok na, papasok. Lalabas na ang lalabas. Rano. Rano. Jayo, 7 minutes 61! and 10 seconds. 15 to shoot. Rano. Rano. Pinasakay Tira, tira, umpad. Umpad. 20 to shoot. Pasto. De Los Reyes. Pinasakay. Ang bilis ng bata to. Nice! Points para sa kanya. Ang galing. Pasto Rano. Diba, ang tigas? Rano. Rano. Ito, Para matandaan ko. tingnan mo. Mag-isa lang daw siya. Diba? Nakuha ni Forbes. Forbes. Ay! Sabla. Nangyari! Score natin. 29-63 in favor of teammate. Matigas. Nabili nga tinawag Matigas to. ng referee. Oo. O sige, pag yan pumunta doon na, nangungumpis ako. Ayan na! Ay nako. Pasto. Kunin na. Kasero. Wala. Nakakuha ni. Wala si Umpad. Kaliso. Nakakuha ni Manlapas. Ay, Backcourt! Backward na tinawag ni referee. Dapat! Dito, be. Ha? Hindi ko alam. Tanong titingnan. Tanong mo saan niya binili. 6 minutes and 7 seconds. Rano, binabantayan. May iwan kaya? Oy, step in! Sina? Forbes? Apply mo ulit! Sablay. Pasto Kasero. Ay. Mamaya. Ano yun? Balboa. Pasto Kasero, pinasa kay Kevin. Balboa, tumira ng 3.
Wow! Chamba. Tsaka lang daw. Boarding eh. Sabi nito. Ano? Tumira din. Tapos, wala. Butard! Pasok niyo daw si Danny. Dito si Papa niya. Pasok niyo daw si Danny. Joke, stop down, joke! Pasok Rado. Rado? Seven. Pasok, pasok, pasok! Sino sa mo? Pasto Balboa. Balboa? Balboa. 10 to shoot. Pinasa kay Forbes. Tumira ng dos. Wala. Nakakuha ni Forbes pa rin. 8 to shoot. Wala. Nakakuha ni Balboa. Easy 2 points para kay Balboa. Buhat na buhat. Pasto Manlapas. Pinasa kay Umpad. Umpad. 15 to shoot. Rano. Kaya niya to. Wow! Pinaliba-liba. De Los Reyes, pinasa kay Balboa. Balboa. Wala yung pinky roll. Rano. Rano. Sa akin na to! Pasok para kay Rano. Score natin 33-70 in favor of Team A. 3 minutes and 50 seconds. 15 to shoot. Pass to Balboa, pass to Kevin. Hindi, galing natin pass eh. Huwag ka maging ano. Pass to De Los Reyes. Nakuha niya yung Umpad. Umpad, pinabantayan. Nakuha niya yung De Los Reyes. Pass to Umpad ulit. Pass to Rado. Oras natin, 3 minutes and 5 seconds. 8 seconds violation na tinawag ni referee. Sabrek, pasok na, papasok, lalabas ang lalabas. Ayan na, pinasok na nga ang best player. Pinasok na si Danny. Pasok nyo. Pass to Balboa. Balboa, Ayun o. 2-1 shooting. Ano daw, ano daw, ano daw. 2-1 shooting. 15 to shoot. Tira, tira, tira! 2 meters to court. Tumira na rin. Wala. Nakuha ni Kevin. 10 meters to shoot. Paso. Balboa. Nakuha ni Rado. Rado, top-board kaya. Pasok. May ano men? Ben, 5-board? Ba't ganito lasa? Paso Kevin. Kevin. Pinasa kay Balboa. 15 foot guys. Nagkitaway. Pinasa kay Kevin. Garnet Jerry. Sino ba? Easy 2 points para kay Sobrenilla. Pass to update. Sobrenilla. 15 to shoot. Pinasa kay Umpad. Umpad, 10 to shoot. Pass to Rado, tumira ng 3. Wala. Sabre. Oras natin. 1 minute and 50 seconds. Ito kasi dapat ako ipipi. Oo, hindi ka wala ka dyan eh. 7 Garnet. Wala. Nakakuha ni Rado. Rado. 12 foot shooting. Oras natin. 1 minute and 40 seconds. Wala. Nakakuha ni Umpad. Umpad. 10
Time to shoot. Bang! Nakuha niya yung padulit. Wala. Rano. Pasok para kay Rano. Rano. Rano nagtitimon. 10 to shoot. 15 to shoot. Rano. Oras natin. 1 minute and 1 second. Wala. Nakuha ni Rano ulit. Wala pa rin. Kanya ulit. Pass to. Uy, sa wakas nakawak. Oras natin 50 seconds. Ay! Ano ba kayo? Pass to Kevin. Kevin. Lamelo pass. Sinasakay. Sobrinilla. Ano? Paso. Pasok para kay Ortillo. Rano. Rano. Pinasakay. 10 to shoot. Zakari. Tinira ng 3. Wala. Dami! Maliit na spider! Ay wala yun. Langgam lang yun. Spider. Huwag kang matakot. Pasto. Amin. Same ball, same food. Diba? Same ball, same food. Depende yan sa kita. Watch out. Pasto. Ortillo. Tira jog, tira jog. Pasto Los Reyes. De Los Reyes, pinasakay. Kevin. Crossover. Nakakuha ni Zakari. Zakari. Huhuliin daw niya. Zakari. Zakari dito shoot. Paso. Tapos. Paso. Ortillo. Pasok para kay De Los Reyes. Pasok Ortillo. Ortillo. Galing ah. Kaya pala. Juan. Food trip yan mamaya, food trip. Pasok. Wala. Masa, masa. Dami ko sa baba. Pasok Rano. Pasok para kay Rano. Ortillo. Ortillo. Tira mo! 10 to shoot. Wala. Nakuha ni Rano. Rano. Pinasakay sa Kari. Dalawa lang silang nagpapasa. Pasto Kevin. Kevin. Pass, pass, pass! Grabe niya yata. May kakampi ka na doon, oh. Kakain na, kakain na. Yako. Pasto. Number 8. Rano. 15 to shoot. Go, Tep! Tira mo na. Pinasa mo pa. Tira mo! Pasto. Sobrinilla. Sobrinilla. Wala. Nakakali. De Los Reyes. Tira. Nakakuha ulit ni Rano. Rano. Habol! May Zakari na daw. Pasok para isa kanya. Oh, ano? Pasto De Los Reyes. Nagkahanap ng papasan. Pinasakay. Pasto. Sobrang nila tumira ng 3. Wala. Miss Colbert. Reyes.
Third personal foul, first team foul. Oras natin 6 minutes and 28 seconds. Score 41-80 in favor of Team A. Sabi mo may time out yan, no? Pwede sila May time out to ha. Ba, ano? Alam niya. 3 minutes and 15 Hey, baba na! Jog, pasa mo dito. Wala. Dapat hindi. 15 to shoot. Pass to. Tapos. Doy! Oras! Oras natin. 5 minutes and 34 seconds. 5 minutes and 34 seconds. Sige pa yung edit. Tumira ng 3, wala. Nakakuha ni Balboa. Paso. Pero sila yung pinatay Forbes. Forbes ulit. Pass nila sa kanya daw kasi napasok eh. Para kang tumigil ka, wala kang pinasok kanina, free throw lang. 15 to shoot! Asa! Nakakuha ni number 8, pinasa kay Rano. Rano nagbababa ng bola. 4 minutes and 20 seconds. Foul, loose ball rep. 4 minutes and 22 seconds. Score natin, 45-82 in favor of Team A. Jump ball. Same ball tayo ha, same ball ha. Pass to. Pinasa kay Ortillo. Ortillo. Pass break daw kay Bochog. Untog sa bola. Siyan, malaglag ka. Pass to Rano. 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 15 to shoot. 10 to shoot. Wow! Okay lang. Pass to Balboa. 15 to shoot. 10 to shoot. Nakakuha ni Casero. Casero pinasa kay Pelos Reyes. Pass to Ortillo. Pasok para kay Ortillo. Zakari. Zakari. Pass to Rano. 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 10 shoot. Wow. Loose ball rep. O, hindi pwede nga. Kulit mo naman. Third personal foul. Warning for penalty. Sabrep. Pasok na papasok. Lalabas ang lalabas. Oras natin. 3 minutes and 16 seconds. Pasto Rano, binabantayan ni Forbes. Rano, Rano, iniwanan. Pasto. Number 8. Wala. Nakakuha ni Forbes. Tumayak. Wala. Nakakuha ni number 8. Number 8 na lang sa papagaan. Jambol. Score natin 7-84. In favor of teammate. 2 minutes and 54 seconds. Sa kanila. Cindy. Casero. Pinasa kay Ortillo. Foul. Counted. Who's ball rep? Third personal foul. Second team foul. Pasok na, pasok! Pasok na, pasok. Pasok na naman sobre Villa.
Ito, dito ko muna. Dito ko muna. Unang pag-gusto. Ayun na, sub. Sabre. Pasok ka na. Hindi mo papalitan mo. Lumabas siya. Rano. Rano. Ortillo. Pasto Balboa. Pasto Sobrinillas. Wala pa rin. Pasto. Pasto. Yan. Oras Ano, na. oras natin 2 minutes and 25 seconds. 15 to shoot. Ano? Dito kayo. Traveling ang tinawag ni referee. 2 minutes and 17 seconds. Balboa. Pinasakay. Kevin. Magdadto na. Kevin. Pasok. Wala. Nakuha ni Zakari. Zakari. Oras natin 2 minutes. 1 minute and 50 seconds. Wala. Nakuha ni Ortillo. Ortillo. 1 minute and 40 seconds. Pasto Balboa. Balboa. Sana lang daw. Pasto. Sabre. Wala. Wala. Ano ba yun, Sen? Last 1 minute and 20 seconds. Wala dito. Paano reklamo ko eh. Wala ka nang pinasok. Ganyan ka pa. Pasto. Pasto Kevin. Kevin. Oras natin last 1 minute. Tapos. Ayun, sub. Sabre. Ay ko tawag ka ni mama mo. 59 seconds. Pasto Rano. Rano. Bas mo sa nakatres. Rano. 50 seconds. Pasto. Number 8. Tumira ng 3. Wala pa rin. Nakakuha ni Casero. Wala pa rin. 40 seconds. Pasto. Para sa kanya. 30 seconds. Hey, don't pick me up. Don't pick me. 20. 15. Kung pinasahan niyo yun, nagpa-shoot yung kanina. 10. 8. Uy, Becky. Pasa na lang. Bang. Wala na.